آج کے شو میں ایسے منظر شامل ہیں جو کچھ ناظرین کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو زندگی 360۔ گائز آج کا شو بہت ہی سنجیدہ ہے لیکن بہت انسپریشنل بھی۔ گائز ہم کچھ ایسے لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں کافی بھیانک حادثوں کا سامنا کیا ہے، لیکن ہم نہ صرف ان حادثوں کے بارے میں بات کریں گے بلکہ ان لوگوں کی ہمت کے بارے میں بھی، اور یہ کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے ری بلڈ کیا اور اپنے آپ کو کیسے زیادہ مضبوط بنایا۔ آج کے شو میں ایسڈ اٹیکس یعنی کہ تیزاب کے حملوں کے شکار لوگوں کی کہانیاں دکھائیں گے اور ان کہانیوں میں معصوم لوگوں کی ہمت اور بہادری بھی نظر آئے گی۔ لیکن we're not only talking about acid attack victims، ہم ان سوشل ایشوز کے بارے میں ذکر کریں گے جو لوگوں کو ایک حادثے کی طرح ان کی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو پاکستان میں تیزاب کے حملے کے شکار 2 افراد سے ملوائیں گے۔ نیکسٹ، تیزاب کے حملے صرف پاکستان میں نہیں ہوتے، آپ کے لیے ہم ایک امریکی ایسڈ وکٹم کی کہانی بھی لائے ہیں۔ پھر ملیے لکشمی سے، ایک بھارتی عورت جسے امریکہ میں وومن آف کریج ایوارڈ دیا گیا ہے۔ شونالی نے امریکہ میں بولینگ کے مسئلے کو ایکسپلور کیا اور پتہ کیا کہ بچوں کے لیے یہ کتنا سنجیدہ ایشو بن چکا ہے۔ اور فائنلی رضا نے بات کی ایک سائیکائٹرسٹ سے اور پوچھا کہ ایسے حادثوں کا سامنا کرنے والے کیسے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پاکستان سے، جہاں تیزاب پھینکنے کے واقعات ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، لیکن شونالی ہم یوزلی سوچتے ہیں کہ خواتین اس مسئلے کا زیادہ شکار ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملوائیں گے جن کے ساتھ ساتھ ایک مرد کو بھی اس پرابلم کو فیس کرنا پڑا، اور یہ دونوں اپنی اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ تیزاب سے کیے گئے حملوں کے خلاف سخت قوانین ہونے کے باوجود بھی مردوں، عورتوں اور بچوں پر سزا کے طور پر تیزاب پھینکنے کا عمل پاکستان میں بغیر خوف کے جاری ہے۔ نصرت بی بی کے بھائی نے ان کے شوہر کے خاندان کی ایک خاتون سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نصرت بی بی کی سزا، ان کے شوہر نے ان کے چہرے اور جسم پر تیزاب پھینک دیا۔ موٹی ہوں، ایسا لگا جیسے آگ لگ گئی ہو جسم کو، جو میرے کپڑے بھی ایسے گر کر نیچے گرنے لگ گئے ہیں، جلنے لگ گئے ہیں، اور میرے جسم میں بھی ایسے لگ رہے ہیں جیسے آگ لگ گئی ہو، اور مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں کہ ڈالا تو پانی تو مجھے جلن کیوں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تیزاب کے حملوں سے متاثر ہونے والے افراد میں سے تقریباً 60% خواتین اور لڑکیاں ہیں۔ تیزاب کے حملے کے بعد نصرت بی بی کو 9 مہینوں کے لیے ہسپتال میں بھرتی ہونا پڑا اور 27 پلاسٹک سرجریز کروانی پڑی۔ وہ دیکھتی تھی تو پھر اور مجھے بس یہی ہوتی تھی میں ختم کر دوں، کیا تھی اتنی خوبصورت میں تھی اور یہ حال ہو گیا۔ اور باقی لوگ جو دیکھتے تھے نہیں تو وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، سامنے بھی نہ آئے، میں کہیں نہیں جاتی تھی، اندر رہتی تھی، باہر سین تک بھی نہیں جاتی تھی، کہیں بھی نہیں جاتی تھی بالکل۔ تو یہی کوشش ہوتی تھی بس نہ ختم کر دوں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا، یا بچے دور ہو گئے، شکل صورت نہیں رہی، گھر نہیں رہا۔ سن 2013 میں ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کے پاس 143 تیزاب کے حملوں کے کیس درج کیے گئے، جن میں سے 40% حملے مردوں اور لڑکوں پر کیے گئے تھے۔ سابق فوجی محمد فاروق ان میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ہولناک درد اور ڈپریشن کا سامنا کیا، مگر 3 سالوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اب تو یہ کہ میں اپنے آپ کو وہی سمجھتا ہوں کہ میں واقعی اسپورٹس مین ہوں۔ میں دوبارہ سے فٹ بال اور ایتھلیٹکس اور سائیکلنگ دوبارہ سے کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ موقع ملا تو ثابت بھی کر کے دکھا دوں گا۔ نصرت بی بی نے ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کے تھراپسٹ کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ اب یہ اپنا چہرہ نہیں چھپاتی اور کسی سے نہیں گھبراتی۔ ان کے لیے یہ میسیج ہے، انسان کا سب سے پہلے تو ہوتی ہے ہمت۔ جب ہم دیکھتے ہیں آئے ہم اتنی بدصورت ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر بھی انسان اپنے اندر کبھی ہمت نہ ہارے، اور یہ نہ کہ اگر کسی نے ہماری زندگی خراب کر دی تو ہم خود ہی اپنی زندگی خراب کر کے ختم کر دیں۔ جیسے میرا فیصلہ تھا، میں نے اپنا فیصلہ چینج کیا، تو میں ہر بہن کے لیے یہی پیغام ہے، حالات زندگی میں اور مشکل سے مشکل ہی بھائی، کبھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، آگے اللہ مالک ہوتا ہے، اللہ میاں کامیابی بھی ضرور دیتا ہے۔ ویسے شونالی، میں نے نوٹ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان پر کتنا بھی ظلم کیا جائے they get back on their feet اور خود کو زیادہ مضبوط بناتے ہیں۔ ہاں رضا، اور ایسی ایک اسپیشل لیڈی ہے کارمن کارلٹن۔ ان کے ایکس ہسبینڈ نے 2007 میں ان پر تیزاب پھینک کر ان کے چہرے کو اور جسم کو بری طرح جلا دیا، لیکن کارمن کو ان کی اپنی ہمت اور سائنس کے سہارے ایک نئی زندگی ملی اور ایک نیا چہرہ بھی۔ ٹی وی پر وارننگ دی جاتی تھی کہ آنے والا منظر دل خراش ہے، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ وارننگ مجھے دکھانے سے پہلے دی جا رہی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا تھا اور مجھے غصہ بھی آتا تھا، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتی تھی کہ اس وارننگ کی وجہ کیا ہے۔ وہ چہرہ جو ٹی وی چینلز دکھانے سے پہلے وارننگ دیتے تھے 39 سالہ کارمن ٹارلٹن کا تھا، ان کا پرانا چہرہ۔
2007 میں ان کے سابقہ شوہر نے طلاق کے صرف چند ہفتوں بعد ان پر تیزاب سے اتنا وحشیانہ حملہ کیا کہ کارمن کا پورا جسم کچھ ہی لمحوں میں جھلس گیا اور وہ مکمل طور پر اندھی ہو گئی۔ Most of our marriage was good. ہماری شادی کے زیادہ تر سال اچھے ہی گزرے۔ حملے کی رات سے پہلے میرے شوہر نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی مجھے زبانی یا نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچائی۔ حملے کے بعد 3 ماہ تک کارمن کو ریاست میساچیوسیٹس کے برگم اینڈ ویمنز ہاسپٹل میں بے ہوش رکھا گیا اور اس دوران ان کے 38 آپریشن کیے گئے۔ کارمن کا زندہ بچ جانا یقیناً ایک معجزہ تھا، لیکن یہ نئی زندگی آسان ہونے والی نہیں تھی۔ I really struggled with being completely blind. مجھے سب سے زیادہ مشکل اندھے پن کا سامنا کرنے میں ہوئی۔ I had all of these wounds. I had all these open wounds for 4 مجھے اس لیے بھی مشکل ہوئی کیونکہ 4 سال تک میرے جسم پر کھلے زخم تھے اور میں انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے باوجود کارمن نے خود کو مایوسی کے اندھیروں میں کھونے نہیں دیا۔ میں اپنی زندگی کو کسی صورت بیزاری سے نہیں گزارنا چاہتی تھی، لیکن پہلا سال میرے لیے کافی مشکل تھا۔ What do you think? آپ نے یہ رویہ کیسے اپنایا؟ یہ تو بڑا زبردست ہے۔ I think میں اتنی بری طرح زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچ گئی تھی، جو بڑی حیران کن بات تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ پھر اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑا مقصد ہے، خاص طور پر میری اپنی ذات کے لیے۔ میں جتنی مضبوط رہتی اتنا ہی بہتر محسوس کرتی اور دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی ہوتی گئی۔ میں نے سوچا کہ واہ، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں بس اپنے انداز سے جیوں اور اس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اسی جذبے کے تحت کارمن نے نہ صرف اپنے ہولناک تجربات پر ایک کتاب لکھی، بلکہ اس شخص کو معاف کرنے کا فیصلہ بھی کیا جس نے انہیں اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا اور جو آج عمر قید کاٹ رہا ہے۔ حملے کے تقریباً 4 سال بعد دسمبر 2011 میں کارمن کو فون پر ان کے ڈاکٹر نے وہ خبر سنائی جو ایک بار پھر ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی۔ کارمن کو بتایا گیا کہ انہیں فیس ٹرانسپلانٹ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، یعنی ان کے چہرے کی جگہ ایک اور عورت کا چہرہ پیوند کیا جائے گا اور کارمن کی جھلسی ہوئی شکل ہمیشہ کے لیے صرف ایک بھیانک خواب بن کر رہ جائے گی۔ اس فون کال کے تقریباً 1 سال بعد ڈاکٹرز کو بلاخر وہ چہرہ مل گیا۔ یہ چہرہ تھا کارمن سے کچھ 100 میل دور رہنے والی 54 سالہ شیرل رائٹر کا۔ شیرل کی موت برین ہیمریج کے باعث ہوئی تھی۔ جاتے جاتے وہ اپنے گردے، جگر اور بازو کا ایک حصہ عطیہ کر کے 4 مختلف لوگوں کو زندگی کا تحفہ دے گئی تھیں، لیکن شیرل کا چہرہ عطیہ کرنے کا فیصلہ ان کی بیٹی مرنڈا کو اکیلے ہی کرنا تھا۔ But it was interesting. I feel that she had an agenda. یہ عجیب بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کا ایک مقصد تھا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد نہ جانے کہاں سے میں نے اپنے اندر ایک طاقت محسوس کی۔ میں نے خود کو سنبھالا کیونکہ مجھے کچھ اہم فیصلے کرنے تھے۔ Okay, I need to make some decisions right now, and the facial transplant, all of that. فیس ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ایک بڑا فیصلہ تھا، لیکن بہت آسان بھی رہا کیونکہ میری ماں خود کو مشکل میں ڈال کر بھی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی۔ 17 گھنٹے کی سرجری کے دوران ڈاکٹرز کارمن کے چہرے کی جگہ شیرل کے چہرے کی پیوند کاری میں کامیاب ہو گئے اور کچھ ہی ہفتوں بعد کارمن اپنے نئے چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے۔ Now after your face transplant, جب آپ نے آئینے میں اپنا نیا چہرہ دیکھا تو کیسا لگا؟ کیا محسوس کیا؟ Well, it wasn't as dramatic as I thought it would be. I just felt it. یہ اتنا ڈرامائی نہیں تھا جتنا میرا خیال تھا کہ ہوگا، بس مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ شکر ہے میری مشکل ختم ہو گئی۔ میں نے بڑا لمبا انتظار کیا تھا۔ My new face, you can see the line of my new face and my very white burn skin on the back. Actually, this side is better because it's not so hairy. So, I mean, prior, my whole face was burned as well. پچھلے 6 سال کے دوران کارمن کے 60 سے زیادہ آپریشنز ہو چکے ہیں۔ ان کی ایک آنکھ میں کچھ بینائی واپس آ چکی ہے اور انہیں امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا چہرہ 80% تک کام کر سکے گا۔ اس دنیا میں انسان درندگی کی کن بستیوں تک گر سکتا ہے اور انسانیت کی کن اونچائیوں کو چھو سکتا ہے۔ کارمن کی زندگی اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے، لیکن کارمن کی اپنی نظر میں اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے۔
I want people to know that no matter what मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको खा कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, ये आपको जिंदगी में एक नए मकाम पर ले जाती है। और मेरा तहे दिल से यकीन है कि जिंदगी में कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं जिसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। It's time for a break, लेकिन ब्रेक के बाद 2014 की वुमेन ऑफ करेज अवार्ड जीतने वाली लक्ष्मी से मिलिए। Stay with us. आज के शो में ऐसे मंजर शामिल हैं जो कुछ नाजरीन के लिए तकलीफ का बायस हो सकते हैं। गाइस, जैसे आपने देखा, एसिड अटैक विक्टिम्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यहाँ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। एग्जैक्टली रज़ा, और जनूबी एशिया में भी इस मसले के बारे में काफी अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग भी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। और गाइस, लोगों को रिकग्निशन भी मिल रही है। नेक्स्ट अप हमारी साथी ताबिन्ना नहीं मिली लक्ष्मी से, जिन्होंने भारत के अंदर एक बहुत लंबे अरसे के लिए एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए जिद्दोजहद की। अब उन्हें यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया। उनकी करेजियस कहानी क्या है, आइए देखते हैं। For fearless advocacy on behalf of victims of acid attacks, we name Lakshmi a woman of courage. अपने जो मेंटालिटी है उसको बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन से ही ना ये घर में से ये सिखाया जाता है कि लड़की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका चेहरा है, जो कि ऐसा नहीं है। वो चीज़ घर से सिखाया जाता है और उसके बाद जब वो घर से बाहर लड़का निकलता है, वो लड़की को प्रपोज करता है और वो लड़की मना करती है तो उससे लगता है कि इसको सबसे ज़्यादा गुरूर है अपने चेहरे पे, जो कि गलत है वो। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी को चेंज करनी होगी। ये है भारतीय शहर दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली लक्ष्मी। सुनहरी लिबास में सुनहरी बातें करने वाली लक्ष्मी के चेहरे पर 2005 में शादी से इनकार के जुर्म में तेजाब फेंक दिया गया था। और उस टाइम पे मैं 15 साल की थी, एक 32 साल का लड़का था मुझसे शादी करना चाहता था, तो मैंने उनको शादी के लिए मना किया था। उन्होंने और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड ने आके ऑन द वे ग्लास में एसिड लेके आए थे और वो रोड से जा रहे थे और उन्होंने मेरे फेस में हाथ रख के मुझे ज़मीन पे धक्का मारा और उसके बाद मेरे फेस में एसिड डाल दिया और वो लोग भाग गए। मैंने 2.5 महीने के बाद पहली बार अपने आप को शीशे के सामने देखा था और मैं एकदम टूट गई थी उस टाइम पे। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे पापा ने एक वर्ड मुझे बोला था कि इस दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुमकिन ही मुमकिन है। उस वक्त लक्ष्मी 7वीं क्लास में थी। तेजाब हमले का निशाना बनने के बाद इन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, टेलरिंग सीखी, मैट्रिक किया, लेकिन ये कहती हैं कि तेजाब से ज़्यादा तकलीफ इन्हें माशरे के रवैयों ने पहुंचाई। इस टाइम पे मैं यहाँ पे तड़प रही थी तो किसी ने आके कोई मदद नहीं की थी, लोग तमाशहीन बन के देख रहे थे। उसमें से एक बंदे ने आके मेरी मदद की, पुलिस को बुलाया, सपोर्ट किया। समाज ने जो रोल निभाया वो ये था, मेरे रिलेटिव्स ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा साथ छोड़ दिया और जो समाज था वो ताने दे रही थी कि ज़रूर इसकी गलती रही होगी एक छोटी सी एज में। अगर मेरी गलती रही भी होगी तो क्या आप मुझे जला देंगे या मेरा गैंग रेप कर देंगे? अगर लड़की की कोई गलती है और जो उस लड़के ने गलती करी वो भी एक समाज से निकल के आया है तो क्या उसकी गलती नहीं है? लक्ष्मी पर तेजाब फेंकने वाले को 2009 में 10 साल कैद की सज़ा हो गई थी, लेकिन लक्ष्मी कहती हैं कि उनकी जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में हम लोगों का कैंपेन है स्टॉप एसिड अटैक्स और हम लोगों ने एक घर भी बना रखा है छाँव में बहुत सारी लड़कियां हैं जो रहती भी है, बाहर से कोई आता है वो ऐसा कैंपेन है, ऐसा छाँव है जहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए मदद होती है। लीगल प्रॉब्लम हो चाहे वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट प्रॉब्लम हो। और मुझे जॉब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने मुझे जॉब दिया और आगे बढ़ने का मौका दिया। यही नहीं, लक्ष्मी 8 मार्च से शुरू होने वाले एक भारतीय ऑनलाइन चैनल न्यूज़ एक्सप्रेस के एक प्रोग्राम की मेज़बानी भी कर रही हैं। लक्ष्मी कहती हैं कि ख़वातीन पर तेजाब फेंकने के वाक़यात शहरों के साथ साथ देहातों में भी आम हैं, लेकिन देही इलाकों में ऐसी खबरें छुपाई जाती हैं क्योंकि माशरा जुर्म का शिकार होने वाली ख़वातीन को ही मूरद इल्ज़ाम ठहराता है। लक्ष्मी के मुताबिक इनकी जंग समाज के इसी रवैये को तब्दील करने के लिए है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ, सोच भी नहीं सकती थी, तो मुझे बहुत खुशी है। और इस बात की भी ये ज़्यादा खुशी मिलेगी जब और भी जो हमारे देश की लड़कियाँ हैं, इवन हर देश की लड़कियाँ हैं, अगर वो देखती हैं ये सारी चीज़ें और वो ये सोचे कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो
उनको भी एक हिम्मत मिलेगी, क्योंकि वो सर्वाइवर जो आज वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, इवन मैंने भी ये सारी चीज़ें सर्वाइव किया है, और उन लोगों को जवाब दिया है जो लोग सोचते हैं कि इनको तोड़ दे मरोड़ दे, बस इनके साथ ऐसा कर दिया तो बस ख़त्म हो गई इनकी कहानी। तो ऐसा नहीं है, उनको भी एक चैलेंज मिला, एक जवाब मिला है। आई एम अलाइव, फ्री एंड थ्राइविंग एंड लिविंग माई ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। वैसे रज़ा, स्कूल में तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? स्कूल में भाई, स्कूल में होमवर्क टाइम पर देना होता था, एग्ज़ाम करने होते थे, और मतलब कि स्पोर्ट्स टीम किस नंबर पर आ रही है। फिर तो तुम बहुत लकी हो रज़ा, क्योंकि तुम्हें कभी बुलिंग का सामना नहीं करना पड़ा। बुलिंग यानी कि जब बच्चे तंग करते हैं दूसरे बच्चों को? यस रज़ा, बट इट्स मोर सीरियस देन दैट। और अमेरिका में तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कुछ लोग फाइट कर रहे हैं, और उनमें से तो खुद कुछ बच्चे हैं। बुलिंग क्या है और कितना सीरियस प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं। बुलिंग अमेरिका में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, और इसके बारे में और पता करने के लिए मैंने बात की जूली हर्ट्ज़ॉग से, जो पेसर नाम की एक बुली प्रिवेंशन तंजीम की नुमाइंदा है। पेसर क्या है और क्या काम करता है? असल में पेसर से मुराद पेरेंट्स एडवोकेसी कोalition फॉर एजुकेशनल राइट्स है, और आप ये पूछ सकते हैं कि इसका बुलिंग से क्या ताल्लुक है, तो इसका जवाब है कि माजूर बच्चों को नॉर्मल बच्चों की निस्बत बदसलूकी का सामना 2 से 3 गुना ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए हमने सोचा कि इस मसले के हल के लिए कुछ किया जाना चाहिए। हमने सन 2000 में इस पर काम शुरू किया। मैं एक जहनी माजूर बच्चे की माँ भी हूँ। वो तालीम हासिल करना चाहता है, लेकिन उस वक्त आप क्या करेंगे जब आपका बच्चा माजूर हो और उसे बुलिंग का भी सामना हो। इसलिए 2006 में पेसर ने नेशनल बुलिंग प्रिवेंशन सेंटर कायम किया। हम इस मनफी रवैये को तब्दील करना चाहते थे। हमने महसूस किया कि बदसलूकी बच्चों पर गहरे असरात मुरतब करती है। इसके असरात उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत पर होते हैं। इसके असरात उनकी तालीम और तरबियत पर होते हैं। इस तरह की बहुत सी वजूहात की बिना पर हम इस मसले को हल करना चाहते थे। हम बच्चों को एक महफूज माहौल फराहम करना चाहते थे और एक ऐसा माशरा तामीर करना चाहते थे जहाँ बच्चे जब स्कूल जाएं तो वो खुद को महफूज समझें और उन्हें यह एहसास मिले कि उनकी कदर की जाती है, उन्हें एहतराम की नज़र से देखा जाता है। Fact: 20% of teenagers will face depression before they reach adulthood. 12% of that 20% will turn to suicide. She walked like a hurricane, a storm cloud melody rising and falling within the crevice of her chest, droplets of liquid sorrow falling from her eyelids. Her destruction was premeditated. Classmates and townsfolk blamed the blindness of her parents, said her home life was unfortunate, but they had yet to realize that it was their wrongdoings that shoved her fragmented soul over the edge of sanity. A person can only take so much. अपने इन्वॉल्वमेंट के बारे में और बताइए। I am what I like to call a reformed. मैं ये कहूँगी कि मैं बुलिंग की इस्लाह का काम करती हूँ। मेरा तरीका ये है कि मैं हाई स्कूल में बहुत से लोगों से मिलती हूँ और इस सिलसिले में बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस सिलसिले में कुछ कर सकें। बुलिंग में तब्दीली लाने से मुतालिक मैं ये कहूँगी कि मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि स्कूल में उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है, और हम अपने स्कूल के एक क्लब में हकीकी मसाइल को मेज़ पर लाते हैं। मिसाल के तौर पर बुलिंग, नशा करने की आदत और खुदकुशी की कोशिश और घरेलू तशद्दुद वगैरह। हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक मुस्बत पैगाम दें। ये बताइए कि आप क्या काम कर रही हैं, क्या कदम लिए हैं और इसका क्या रिस्पांस मिला है? इस सिलसिले में एक सबसे बड़ी चीज जिसका अक्सर लोगों को पता नहीं है वो बदसलूकी के बारे में रिपोर्टिंग है, और सच ये है कि इसी वजह से मुझे इस सिस्टम में बड़ी खामियों का पता चला और मैं इस काबिल हुई कि दूसरों की मदद कर सकूं। इस वक्त मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसका ताल्लुक बड़े पैमाने से नहीं बल्कि इनफरादी सतह से है। मैं जब भी ये सुनती हूँ कि किसी को तंग किया जा रहा है या उसके साथ क्लास के अंदर या बाहर बुरा सलूक किया जा रहा है, तो इससे ये कहने की बजाय कि मुझे इस पर बहुत अफसोस हुआ, मैं इस पर जोर देती हूँ कि वो या तो इसकी रिपोर्ट करे या इस बारे में बताए, ताकि मैं या मेरे दोस्त या काबिल भरोसा लोग दूसरों की मदद के लिए कोई निज़ाम बना सके। ब्रेक टाइम, लेकिन ब्रेक के बाद ऐसे हादसों के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमने एक साइकियाट्रिस्ट से पूछा। Stay with us.
वैसे शानी आज हमने बहुत ही डिफिकल्ट स्टोरी सुनी है, लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी है कि किस तरह इन लोगों ने अपने आप को दोबारा तामीर किया है। वाकई रजा, you're right, लेकिन इसमें सिर्फ हिम्मत और बहादुरी ही नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है। Exactly शानी, and that's why मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से बात की और उनसे पूछा कि किस किस्म का मेंटल प्रेशर यानी ज़हनी दबाव इन लोगों को सामना करना पड़ता है और वो उसको कैसे टैकल करते हैं। गाइस, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद आसिफ अली, जो यहाँ अमेरिका में एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं। उनसे मैं पूछने वाला हूँ कि जो लोग ट्रॉमा के थ्रू गुजरते हैं या उनके साथ कोई बड़ा हादसा होता है, साइकोलॉजिकली उन पर क्या इम्पैक्ट होता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जिनके साथ ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई हादसा होता है, कोई ट्रॉमा होता है जिसके थ्रू वो गुजरते हैं, तो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे डील करते हैं उसके साथ? ये जो है ये इट इज़ अ साइलेंट काइंड ऑफ अ थिंग, मगर इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो डेवस्टेटिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो सारे सिम्टम्स और वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं जिसके अंदर उस चीज़ के बारे में ज़िक्र ना करना, जिसको अवॉइडेंस कहते हैं, नम हो जाना या अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को नम और ब्लॉक कर देना, बात ही ना करना या ऐसे सराउंडिंग में इस तरह बिहेव करना जैसे कि मौजूद ही ना हो आप। वो इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हाइपर अराउजल, या जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, स्टार्टल रिस्पांस होती है, एकदम से कि डर जाते हैं और इस किस्म के उनके अंदर जो है, या अगर आप उनके करीब जाएं तो आपको इतना ज़्यादा करीब नहीं आने देते, क्योंकि जब जाहिर सी बात है इस किस्म का शदीद हादसा होता है तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल मेकअप होता है इंसान का दिमाग का, वो बदलना शुरू हो जाता है और वो जिस चीज़ और जिस नज़र से देखता है वो एक आम इंसान नहीं देखता, वो उसको दूसरी नज़र से देखता है, तो उसका तमाम पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। वो फिर उसको सामने रखकर वो उसी तरीके से उस पर एक्ट करने लगता है और वो उसकी जो थिंकिंग होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उसके जो कॉग्निशंस होते हैं, उसके जो फ्रेम ऑफ थिंकिंग होती है वो अजीब व गरीब हो जाती है। तो उसको बदलने के लिए थेरेपी होती है, उसको काम करने के लिए, उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए मेडिकेशंस होती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कोई टाइमलाइन होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किस स्टेज पर है कोई पेशेंट इन टर्म्स ऑफ किस तरह वो डील करें साइकोलॉजिकली? 1 महीने के बाद उनको ऐसा होना चाहिए, 1 साल के बाद ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसी टाइमलाइन होती है? अब इंसानी जहन जो है ना वो एक तरीके का तो होता नहीं, हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान अपने लेवल पर उसको समझता है, उससे गुजरता है और जैसे मैंने कहा कि उसके असर डिफरेंट होते हैं, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है और क्या होगा। डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में क्या रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन लोगों का होता है और क्या रिएक्शन होना चाहिए लोगों का जब किसी ऐसे शख्स के साथ कुछ हो जो नाखुशगवार हो? अब जाहिर सी बात है हमारे माशरे में, जिस माशरे से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ इस किस्म की चीज़ों को अमूमन दबाया जाता है या ज़िक्र ही नहीं किया जाता और वो इंसान खामोशी के साथ उसको झेलता रहता है, उससे गुजरता रहता है। हमारे यहाँ ज़हनी बीमारियों को पीछे रखा जाता है, सामने नहीं लाया जाता, और जिस्मानी बीमारियाँ जो हैं वो अमूमन उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जो लोग आसपास होते हैं ऐसे लोगों के, उनको अपनी आंखें खोल कर रखना चाहिए, उनको उस एनवायरनमेंट के बारे में जो है इतना एहसास हो और इस चीज़ को समझें कि वो ये इन चीज़ों को स्पॉट आउट कर सकें। अगर वो विजिलेंट हैं, वो इस चीज़ के साथ साथ, यानी जो विक्टिम है उसके साथ साथ रह रहे हैं या उसको नोट कर रहे हैं, तो उनका काम है कि वो अवेयरनेस इतनी पैदा हो उनमें और आसपास में कि उसकी मदद की जा सके। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, अप्रिशिएट योर टाइम। That's it for today's show, guys. I hope आपको ये स्टोरीज देखकर कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। Guys, हमें प्लीज फेसबुक और ट्विटर पे फीडबैक दीजिएगा, लेकिन that's all the time we have for today. Ciao.